Kuna kitu cha lazima sana. Il y a des choses importantes. Mungu anataka kuzungumza na wewe. Dieu veut parler avec Mungu anataka kuzungumza na jirani wako. Dieu veut parler avec ton Mungu anataka kuzungumza na familia yako pia. Dieu veut parler avec ta famille. Karibu sana. Et soyez les bienvenus. Karibu sana. Soyez les bienvenus. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Kwa siku ya leo, La journée d'aujourd'hui, mimi nataka wewe uelewe je veux que tu puisses comprendre kuhusu neno imani. en ce qui concerne la foi. Neno letu la leo La parole d'aujourd'hui, ni kuhusu jinsi ya kutumikisha imani. comment utiliser la foi. Watu wa mingi wanasema Il y a beaucoup de gens qui disent ninayo imani. j'ai la foi, Mwingine anasema et l'autre peut dire ninayo imani kali. je suis très fort dans ma foi. Lakini hatujui imani nasema nini. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que veut dire, Hatujui tunaamini nini. tu ne sais pas qu'est-ce que tu crois. Hata mwingine anasema, Muislamu anasema niko na imani. Les musulmans aussi disent j'ai aussi la foi. Wachawi wanasema niko na imani. Les sorciers peuvent aussi le dire. Hata walozi wanasema niko na imani. Même les sorciers peuvent aussi le dire. Na Wakristo wanasema tunayo Et imani. les croyants aussi disent que j'ai la foi. Hayo ni imani kani tunayo. C'est quelle foi que tu Ni imani kani tunaamini. C'est quelle foi que tu crois. Imani ya kweli iko wapi? Où est ta vérité dans la foi? Haleluya. Amen. Leo tunataka tusikilize imani ya kweli iko wapi. Aujourd'hui, on va parler à ce qui concerne la foi. Tuangalie katika, naomba kila mmoja nani apate Bible yake kabisa, kwa sababu hapa ni mafundisho, haiko mahubiri, ni mafundisho tunafundishana. Aujourd'hui, c'est l'enseignement, ce n'est pas une prédication. On va enseigner. Mafundisho maana yake wewe uelewe kitu kani Mungu anasema. Enseigner, c'est pour te faire comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Mahubiri ni mtu anahubiri batenda zambi baokoke. Et la prédication, c'est pour dire aux gens de se confesser. Alléluia. 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 Nataka wewe uelewe. Je veux que tu puisses comprendre. Tasema sauti ya chini. Je vais essayer de parler doucement Kwa sababu wewe uelewe. pour que tu puisses comprendre. Ujue imani kanunayo. Pour comprendre c'est quelle foi que tu ni as. nani unaamini. Et à qui tu crois. Amen. Amen. Tuangalie katika Waebrania. On va regarder dans Hébreux Sura yake ya 11 11 mstari wake wa kwanza. et chapitre 1er. Neno la Bwana likasema, La parole de Dieu dit, basi imani ni kuwa na uhakika et ya mambo yasiyoonekana, ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. la foi c'est avoir la précision des choses qui va se manifester. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Et la foi c'est avoir la précision de ce qui va se faire. Mambo kani baliyotarajiwa. Qu'est-ce qui va se faire? Tutakuwa na uhakika na mambo yenyewe imeshatarajishwa. Est-ce qu'on croit de ce qui va venir? Ni mambo gani? C'est quelle chose? Ni nani atatayarisha hiyo mambo? Qui a préparé ces affaires-là, disons? Amen. Sikiliza vizuri. Essayez d'écouter doucement. Nataka nikueleweshe kuhusu kuwa na uhakika. Je vais te faire éclaircir Ya mambo qu'est-ce yatarajiwayo. que signifie avoir la précision des choses qui Kuwa na vont uhakika. arriver. Kuwa na uhakika Avoir la précision na mambo yenyewe auone. des choses que tu n'as pas encore vues. Mambo yenyewe auone. Des choses que tu n'as pas encore Kuko vues. mtu alitayarisha, Il y a une personne qui a lakini ile préparé. mambo alitayarisha uione. Mais ce qu'il a préparé, tu ne le connais pas. Et tu ne Alléluia. le vois pas. Haleluya. Lakini Mungu alituambia kwamba Et Dieu nous dit, tukuwa na uhakika il faut avoir la na mambo yenyewe précision hatujaona. des choses que tu n'as pas encore Wengi watasema Il y a des gens qui ni vont mambo dire, kani hiyo hatujaona. c'est quelque chose qu'on n'a pas Lakini encore vu. tukirudia katika hii mstari, Si on peut retourner, ni badala ya mambo yenyewe, ni badala ya mambo yasiyoonekana.
C'est ce qui n'est pas encore été manifesté. Huko mambo yenyewe yaendeke sawa sawa. Il y a des choses qui ne marchent pas. Hii Biblia inafununua vizuri kwamba sema imani La Bible dit ni kuwa na uhakika. il faut avoir la précision. Tutakuwa na uhakika. Et tu vas avoir la précision. Aliyofanya ni nani kile kitu? Qui a fait cette affaire? Neno la Bwana linasema La parole de Dieu dit Yesu akati alikuwa msalabani. quand Jésus était sur la croix. Nisikilize vizuri. Essayez d'écouter Tuko attentivement. pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Akati alikuwa msalabani. Quand Jésus était sur la croix, Alisema neno moja. qu'est-ce qu'il a dit? Akasema Et il a dit yote imekwisha. toute chose est accomplie. Kwa nini alisema yote imekwisha? Pourquoi il a dit toute chose est accomplie? Kwa sababu kuko kitu alifanya. Il y a quelque chose qu'il a fait. Kuko kitu alifanya. Il y a quelque chose. Kitu gani alifanya? Qu'est-ce qu'il a fait? Haleluya. Alifanya kitu cha ajabu. Il a fait des choses de miracles. Alilipa madeni. Il a payé nos dettes. Akatayarisha kitu fulani. Et il a préparé d'autres choses. Kinye kitu kile hatukioni. Et ce qu'on ne voit pas. Haleluya. Alléluia. Ndio kile anasema, neno la Bwana linasema. C'est que la parole de Dieu. Tukuwa na uhakika. Il faut avoir Na hiyo mambo aliyotayarisha yeye. des choses qu'il a déjà préparées. Haleluya. Alléluia. Hatuoni mama. On ne voit pas. Nataka kukuelezea. Et je vais essayer. Unaweza kuomba kitu fulani. Tu peux prier ou bien demander. Unaomba sema Mungu nipatie gari mpya. Tu peux dire tiens, je vais avoir Gari mpya hujaiona. Tu n'as pas encore eu la Lakini utakuwa na uhakika na je na nani ya gari yenyewe hujaona. Comment tu vas croire que je vais avoir une voiture? Shetani atakwambia. Et le diable va te Wewe dire. unaomba gari mpya. Toi tu demandes une nouvelle voiture. Wakati ya Yesu gari haikuwa kwako. Au moment de Jésus, il n'y avait pas de voiture. Haleluya. Hadi Yesu atatayarisha gari ya mpya na yeye wakati wake hakuwa gari. Comment Jésus va préparer une nouvelle voiture au moment où au temps de Jésus il n'y avait Lakini neno la Mungu pas linasema de voiture. vizuri. Asema inapaswa tukue na uhakika ya mambo yenyewe hatujaona. La parole nous dit c'est qu'il faut avoir la précision des choses qu'on n'a pas encore vues. Haleluya. Alléluia. Kila kitu unaona hapa duniani. Chaque chose que tu vois sur Bila terre, kifike hapa duniani. avant que ça arrive, Kilitayarishwa katika ulimwengu. c'est déjà préparé dans le ciel. Kilitayarishwa katika ulimwengu wa kiroho. C'est déjà préparé dans Maana le monde yake wakati wewe unaomba spirituel. kwa imani, Quand tu pries avec la foi, ukikuwa na uhakika si tu as la na kila précision kitu unaomba, de toutes choses maana que tu yake unapenda kitoke katika ulimwengu wa kiroho, tu veux que ça vienne dans le monde ukione na macho yako mawili, que tu puisses le voir. ukishika na mikono yako miwili, hapo ndio unakuwa na ndio imani ya kweli. C'est là où alors où tu vas avoir une véritable. Yesu anasema yote imekwisha. Jésus a dit tout. Maana yake alitayarisha Wakristo kwamba sema kile chote mnaomba kwa jina langu mtapewa. Cela veut dire que toute chose que tu pries au nom de Jésus, tu vas les Kwa recevoir. sababu alitayarisha. Parce qu'il a préparé. Haleluya. Alléluia. Alitayarisha. Il a préparé. Alifanya kila kitu. Il a préparé. Akaweka katika ulimwengu wa kiroho. Et il a mis ça dans le monde Lakini Wakristo wa leo hatujue namna gani sisi kupata vile vitu iko katika Mais kiroho. les croyants d'aujourd'hui ne savent pas comment avoir ce que Dieu a préparé pour nous. Haleluya. Alléluia. Twende mbio mbio. On va aller un peu plus vite. Leo siku ya leo tunaendelea na kuhusu mambo ya imani. On va parler toujours de la foi. Imani inamaanisha nini? Qu'est-ce que signifie la foi? Ndio ile tuko naongea siku ya leo. C'est qu'on parle pour la Siku ya kesho justification. tutaongea kuhusu namna kujenga imani. Et demain, on va parler comment construire notre Na foi. kesho kutu tutaongea kuhusu mambo ya namna gani ya kuomba kwa imani. Et le lendemain, on va étudier comment demander par foi. Tuangalie katika nani katika Warumi. On va voir dans Romains Sura yake ya 10, 10, mstari wa 17. 17. Twende mbio mbio. On va aller plus vite. Kwa sababu wakati wetu ni kidogo. On n'a pas assez Neno de- likasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Amen. Basi imani chanzo chake ni kusikia, Le commencement de la foi, il faut d'abord écouter. na kusikia Et quand tu écoutes, huja kwa neno la Kristo. et quand tu écoutes la parole de Dieu, Kwa nini hawakusema na kusikia kuja kwa neno kwa shetani? Neno la pourquoi on shetani. n'a pas dit
Écouter, ça vient de la Kwa parole. nini hawakusema kwamba kuna kusikia kuja kwa neno kwa mlozi fulani? Pourquoi on n'a pas dit que ça vient d'un sorcier ou d'un... Lakini wanasema na imani ni kusikia na kusikia kuja kwa neno ya Kristo. Et on dit que la foi, il faut d'abord écouter et ça vient de la parole. Na iko pamoja kama vipi niliwaambia mbele. C'est comme je vous ai dit avant. Imani ni kuwa na uhakika. Il faut avoir la précision. Ya mambo yenyewe yasiyoonekana. Des choses que tu n'as pas encore vues. Maana yake Yesu Jésus, alitayarisha kila kitu katika ulimwengu wa kiroho. il a préparé toutes choses. Mbele ya wewe kupata kila kitu wa kiroho kiko katika ulimwengu wa kiroho. Inapaswa usikie neno la Kristo. Ukisikia neno la Kristo na kuamini na kuwa na uhakika na kile ambacho na maana moja kinatoka katika ulimwengu wa kiroho kimekuwa cha kwako. Umekiona na macho mawili, umekishika na mikono na nani mikono yako mawili. Hiyo ndio imani yako. C'est ce qu'on appelle la vraie. Hawezi kuniambia sema mimi nafanyaka miujiza kwa jina ya nani ya Muhammad au kwa jina ya nani fulani. Anasema uko na imani ya kweli. Il ne peut pas dire que moi j'ai fait des miracles au nom de Skatenda ou bien des magiciens. Hapa kusema hiyo. On n'a pas dit ça. Hapa wanasema ici on dit imani kuja kwa neno nani kwa kusikia neno. La parole vient d'écouter la Hiyo parole. neno ni kwa jina la Yesu, ni neno la Kristo tu. La parole de Jésus. Hakusema sema neno la Muhammad. On n'a pas dit le nom de Mohamed. Hakusema neno la magicien fulani. On n'a pas dit le nom de Wanasema neno la Kristo. On avait dit le Maana yake imani ya kweli la vraie iko katika Yesu Kristo tu. Ça vient dans Jésus. Kama uamini Yesu Kristo, si tu crois en Jésus, hauko katika imani ya kweli. Tu n'as pas le hata unafanya miujiza namna gani? Même si tu fais faire hata unafanya mambo ya namna gani? Même si tu fais faire hauko katika njia ya kweli. Tu n'es pas Kwa dans sababu la bonne voie. Kwa sababu hauko katika neno la Kristo. Tu n'es pas dans la parole de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Nisikilize vizuri. Kwa sababu neno la Mungu linasema vizuri. Et la parole de Dieu nous dit, ukiangalia katika Yohana si on peut voir dans Jean sura yake ya 3 mstari wa 16 inasema jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu car Dieu a aimé le monde, hata akatuma mwanae pekee, il a donné son fils unique, kwa kila mwaminiaye afin que quiconque asipotee, croit en lui ne périsse, bali akuwe na uzima wa milele. Qu'il ait la vie éternelle. Ile uzima wa milele et la vie éternelle inaonyesha kwamba et ça montre que wakati unamwamini Yesu, quand tu crois à Jésus, ukipokea hiyo imani kupitia Yesu, quand tu crois la foi dans Jésus, unayo uzima wa milele. tu as la vie éternelle. Imani et la foi ni fungua c'est la clé ya uzima wa milele de la vie éternelle ndani ya Mkristo. Dans un chrétien. Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Unasikiliza? Est-ce qu'on kama nenda mbio mnanisikia? Si je vais, napenda wewe leo. Je veux que tu puisses comprendre. Hapana wewe ukuwe mkanisa kila siku. Ce n'est pas toi d'être lakini auamini kwamba sema imani uko nayo ni imani ya kweli. Mais tu ne crois pas comment utiliser votre foi. Imani yako ni imani ya kweli kwa sababu unamwamini Kristo. Votre foi c'est dans la vérité. Imani ya kweli ni imani ni imani uko nayo ni imani ya kweli kwa sababu ule Kristo alikufa kwa ajili yako. La foi que tu as c'est dans la vérité parce que Jésus est mort à cause de na ule Kristo ndio alitayarisha kila kitu kwa ajili yako. Et Jésus a préparé toutes choses pour toi. Alléluia. Amen. Tufungule katika Biblia tena. On va voir dans la Bible encore. Angalia katika Mark. Chapitre 11. On va voir dans Marc. Chapitre 11 verset 24. 11 et 24. Neno la Bwana likasema pale. La parole de Dieu nous dit. Ikasema kwamba sema. Et la parole de Dieu nous dit. Imani nani? Mkiingereza inasema vizuri katika King James. Asema what things say my desire when you pray believe that you receive them and you shall have them. Ni kitu gani kitanipatia majibu ya shida yangu? Qu'est-ce qui va me donner la réponse de mes désirs ou bien de mes requêtes? Mimi naomba quand moi je prie na kuamini. et quand je crois, ni wakati mimi naomba
C'est le moment où j'ai na kuamini. et je crois. Abakwambia kwa abakusema kwamba ni wakati mimi naomba na kumtumikia Mungu. On n'a pas dit de prier et servir. Abakusema kwamba sema ni wakati mimi naomba na kunane na kwenda kwa kanisa. On n'a pas dit c'est parce que j'ai pris et aller à l'église. Banasema ni wakati unaomba na kuamini. C'est le moment où tu pries et tu Hiyo imani unaamini. Quand tu pries et ikikuwa katika njia ya kweli, quand tu es dans la vérité. Kama hiyo imani unaamini, ikikuwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mara moja utapewa chochote unaombacho kwa jina lake. Toute chose tu vas en avoir. Hakuna njia nyingine unaweza kupata nani solution ya shida yako hata. Il n'y a pas d'autre chemin pour avoir une solution. Jina la Yesu. C'est dans Jésus-Christ. Dunia kote. Partout dans le monde. Wanadamu wanadhani. Et les gens disent. Wanatafuta solution ya manane mashida zao. Et ils cherchent des solutions n'importe où. Mafasi mbalimbali. N'importe où. Asema mimi nataka nikuwe mtajiri. Moi je vais être riche. Mimi nataka nikuwe hivi. Je vais être. Ninaenda kwa mfumo kupata kitu fulani. Je vais aller voir Anadanganyika tu. médecin traditionnel. Hiyo ni kudanganyika tu. Tu te trompes fort. Imani ya kweli iko katika Yesu. Dans Jésus, c'est là où il y a la vie. Akati unamwamini Yesu, quand tu crois à una Jésus, imani ya kweli. c'est que il faut savoir Ukikuwa na imani ya kweli, tusome katika Luka. Regardez dans Luc. Chapitre 10 verset 19. 19. Inasema vizuri. Ça dit. Sema mzuri pa. Neno la Bwana nikasema. Neno la Bwana nikasema. La parole de Dieu nous dit. Tazama, nimewapa amri ya kukanyanga nge na ya kukanyanga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Hawezi kupata hiyo mamlaka kama umwamini Yesu. Tu ne peux pas avoir ce pouvoir si tu ne crois pas en Jésus. Utaangalia katika Matendo ya Mitume. Tu vas voir dans les akati Petro na Yohana. Quand Petro et Jean balifuata nani Filipe akati alikuwa anahubiri kule, alikuwa anahubiri. Quand ils ont suivi Philippe là, neno la Bwana nikasema, et la parole de Dieu, balikutana na mlozi. Ils ont trouvé un sorcier. Akati walikutana ule mlozi, quand ils ont trouvé ce sorcier, ule mlozi akaona jinsi kadibeko nani mjiza na ishara iko nafanyika kwa jina la Yesu. Comment il fait des miracles. Ule mlozi akasema, ce sorcier a dit, mimi nilipatie nini kwa ajili ya mimi nipate ile nguvu? Qu'est-ce que je peux vous donner pour que je puisse avoir votre pouvoir? Haiko kwa pesa ndugu. Ce n'est pas par haiko kwa vifaa vya dunia. Ce n'est pas par les matériels. Lakini ukimwamini Yesu tu, quand tu crois en Jésus, miujiza itafanyika. Haleluya. Amen. Imani. Il faut avoir la foi. Inashinda franga ya dunia. C'est au-delà des choses. Inashinda vifaa vyote hapa duniani. C'est au-delà de toutes choses. So ile uko nasikia kwamba sema. C'est pour cela. Neno la Bwana linasema. La parole de Dieu. Katika nani Mark? Dans Marc. Chapitre 11. Verset 22 à 24 à 23. Inasema ukikuwa na imani kidogo kama hii, utahamisha milima. Si tu peux avoir une petite partie de la foi, utahamisha milima. Tu peux faire milima ni nini? Tu peux déplacer les montagnes. Milima ni nini? Les montagnes c'est quoi? Shida. Les problèmes. Magonjwa. Les maladies. Umaskini. Umaskini. Est-ce que tu comprends? Umaskini. La pauvreté. Hiyo yote. C'est tout ça. Ndio milima. C'est ce qu'on appelle les montagnes. Unaweza kuwa na franga. Tu peux avoir de l'argent. Lakini hautanunua uzima. Mais tu ne peux pas acheter la vie. Unaweza kuwa na franga. Tu peux avoir de l'argent. Lakini hautatosha ile mulima iko juu ya maisha. Tu ne peux pas déplacer une montagne. Mwenye imani ndani ya Yesu. Mais si tu as la foi dans Jésus, anayo imani, c'est là où tu as anayo uwezo wa kutoa hiyo mulima ndani ya maisha. Wa kununua inani uzima wa milele. Kununua uzima wa milele kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Hatukununua uzima wa milele kupitia mafranga au bifa ya dunia, ni katika jina la Yesu Kristo anasema. Au nom de Jésus, c'est là où on achète la vie. Ukimwamini yeye,
Quand tu crois à Jésus, miujiza na ishara itafanyika. il y a des miracles qui vont se Hakuna kisichowezekana kwa imani. Toute chose est possible Yote dans la inawezekana foi. kwa imani. Toute chose est Kile possible mimi dans nakuomba la siku foi. ya leo, C'est que moi je te demande. uamini kwamba sema imani yako Il faut croire que ta foi, unaamini ni imani ya kweli. c'est ce qui est, c'est la vérité. Ukiamini Si tu crois, na miujiza itaonekana. et les miracles vont se manifester. Haleluya. Alléluia. Twende mbio. On va aller plus vite. Tuangalie On va voir jinsi tulipata imani. comment on a reçu la foi. Tuangalie katika Rome. On va voir dans Romains, Warumi sura ya 10 Romains 10, mstari wa 9. 9. Neno la Bwana likasema, La parole de Dieu nous dit, kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakuja na Sara atakuwa na mwana. Haleluya. Haleluya. Sikiliza vizuri hapa. Écoutez attentivement. Wakati huu À ce moment, nitarudia, je vais retourner. nitakuta Sara atakuwa na mtoto. Je vais trouver que Sarah a un enfant. Imani inamaanisha nini? Qu'est-ce que la foi veut dire? Imani La foi, ni c'est kusikia écouter neno la Kristo. la parole de Dieu. Wakati unasikia neno la Kristo, Quand tu écoutes la parole de Dieu, inapasha wewe ukue katika matendo ya kujifunza ulivyosikia, ukue na subiri ya kujisubiri majibu yake. il faut que tu sois dans les pratiques de ce que tu crois. Hapa mimi nasema kuhusu mambo ya Sara. Moi, je parle de ce qui concerne Mungu Sarah. alimwambia Sara, Dieu a parlé à Sarah. wakati tarudia kama siku hii, Quand je vais retourner, takukuta na mtoto. je vais te trouver avec Sara un alikuwa enfant. hajaona mtoto. Sarah n'avait pas un enfant. Mtoto alikuwa wapi? Où était l'enfant? Mtoto alikuwa katika ulimwengu wa kiroho. L'enfant était dans le monde Lakini spirituel. Mungu alisikia, Mungu anamwambia sema, kama siku hii Dieu avait dit, tarudia na quand je atakukuta vais na encore mtoto. retourner, je vais te Sarah trouver avec kacheka. un enfant. Et Sarah a trouvé que c'est comme des blagues. Amen. Kwa sababu kani alicheka? Pourquoi elle a Kwa souri? sababu alikuwa hajaona mtoto. Parce qu'elle n'a pas encore vu l'enfant. Haleluya. Alléluia. Imani La foi, unakuwa na uhakika c'est avoir la ya mambo yenyewe hujaona. des choses que tu n'as pas encore Lakini vues. Sara Mais yeye Sarah, anaona kama ni mchezo. Sarah vit comme si elle était Akujua la sema blague. kwa imani yote inawezekana. Elle ne savait pas que par la foi, toute chose peut s'accomplir. Abrahamu Abraham, akata isikia hiyo neno, quand il a écouté, hajaamini. il a cru. Haleluya. Mwenye atafika kesho Celui qui va arriver demain, atajua namna gani Sara il va comprendre, alifikia kupata na mtoto. il va comprendre comment Sarah a eu un enfant. Namna gani Abrahamu alifanya afikie apate mtoto ule. Comment Abraham a fait pour avoir cet enfant. Kusikia msisikia neno la Mungu, Il a écouté la parole de Dieu, lakini mtoto alikuwa hajaonekana. mais l'enfant n'était pas encore là. Haleluya. Alléluia. Kitu gani Sara alifanya? Qu'est-ce que Sarah a fait? Kitu gani Abrahamu alifanya? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Mtoto afike ile wakati Yesu Mungu alimwahidi. Pour que l'enfant puisse être là le jour que Dieu Hiyo ni wakati wa Agano la Kale. Et dans l'Ancien Testament, Ukirudia nyuma ya Sara, si on peut retourner, utaangalia Mungu alizungumza na Nuhu. on va voir ce que Dieu a parlé avec nous. Akamwambia Nuhu kwamba Il avait dit à Nour. Noah, nakwambia siku ya leo je te dis pour la journée mimi d'aujourd'hui, nataka nikokoe na familia yako je veux que je puisse te sauver toi Lakini, avec ta famille, na kuomba mais je te demande ujenge. de construire. Haleluya. Alléluia. Ujenge. De construire. Ujenge nini? Qu'est-ce que tu vas construire? Noa alifanya nini? Qu'est-ce que Noah a fait? Alijenga nani boti? Mtumbo. Noah a construit quoi? Alijenga nini? Imani. Haleluya. Haleluya. Majibu iko pale. Alijenga imani. Noah a construit la foi. Alisikia neno la Mungu. Il a écouté la parole Asema de Dieu. ataniokoa na familia yangu. Il a dit qu'il va me sauver avec Kuna toute la mbakia famille. yeye aingie katika matendo. Et puis il est entré dans les pratiques. Awewe na wewe leo Et toi aujourd'hui, kuko mapromesi Mungu alikupromete. il y a des promesses que Dieu t'a Ziko promis. katika Biblia hapa. Ça y est dans la Bible. Utaangalia katika Yohana sura ya 14. Si tu peux voir dans Mstari la wa Bible, 14. Yesu anakupromete pale. Soma. 14, Jean
14. Yesu anakusoma, anakupromettre pale. Soma kwanza. Jean 14 verset 14. Huko promesse. If you ask me anything in my name, I will do it. Haleluya. Kama unaomba kitu chochote kwa jina langu, Si tu demandes quelque chose à mon nom, na mimi nitakufanyia. et je vais le faire pour toi. Ni promesse moja. Ça, c'est une promesse. Yesu hakukulimite. Et Jésus ne s'est pas limité là. Yesu hakukwambia sema usiombe kitu fulani. Dieu n'a pas dit de ne pas demander Yesu alikwambia quelque sema chose. omba kitu chochote kwa jina langu. Il t'a donné la permission de demander Na mimi quelque chose. nitakupatia. Et Dieu va te le faire. Kama alilaka nani Sara. Quand il a promis à Na Sara kanini? et Sarah, Sara kapata mtoto. et Sarah, il Kwa ile wakati à ce Mungu moment-là, alimlaka. que Dieu lui a promis. Kitu kani yeye kinamshinda yeye Mungu kukamilisha kinyana kuraka wewe. Qu'est-ce qui est difficile pour que Dieu ne puisse pas accomplir aux promesses qu'il t'a Mungu promis? yeye yuko tayari kukupatia chochote unaomba Dieu wewe. est prêt pour te donner toutes choses. Aje atupate kenye chochote tunaomba kinafika kwetu. Tunakiona na tunakishika na mikono. Kwa nini? Pourquoi on ne le reçoit pas? Kwa sababu Parce qu'on hatujui namna kujenga imani. ne sait pas comment construire notre Noa foi. alijenga imani Noé a construit la foi akaokoa familia yake. et sa famille a été sauvée. Wakristo wa leo Les chrétiens d'aujourd'hui, wanaambiwa neno la Bwana, nani promesse inaambiwa kwao, ils ont des promesses, lakini atupokee hiyo promesse. mais Hatuioni ils hiyo ne promesse. reçoivent pas leur Kwa nini hiyo promesse haifiki Pourquoi kwetu? ils ne reçoivent pas de Kwa sababu parce qu'ils hatujui namna kujenga hiyo ne imani. Tufikie savent hiyo pas promesse. comment construire leur foi. Vitu viko katika ulimwengu wa kiroho, Il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. lakini nakuomba wewe Je te demande- ujenge sasa imani yako, uione ya construire utapata. votre foi. Kama wewe ujenge imani yako, Si tu ne construis pas hautaipata. votre foi, tu ne peux pas en avoir. Hautaipata. Tu ne peux pas en Mungu avoir. ataenda kinyume na neno lake hata siku moja. Dieu ne peut pas aller à la contre de sa Yeye amesha kupromettre, Il t'a déjà promis. ameshatayarisha kila kitu. Toute chose est Sasa ni préparée. niaba yako wewe na mimi C'est ton tour kujenga sasa. de construire. Kujenga sasa. De construire. Kujenga nini? Qu'est-ce que tu vas Haina construire? kujenga Biblia. Ce n'est pas construire la Haina kujenga Bible. kanisa. Ce n'est pas construire Haina l'église. kujenga nchi. Ce n'est pas Ni construire kujenga l'église. imani yako. C'est construire votre foi. Ukijenga imani yako, Quand tu construis votre utafikia foi, chochote unaomba kwa jina la toute chose Yesu. tu vas Haleluya. en avoir. Chochote ambacho kwa jina la Yesu. Toute chose que tu vas Tutakuwa chapa. prier, tu vas en avoir. Haleluya. Alléluia. Tuende katika promesse hii. On va aller dans une autre promesse. Tuangalie katika Matthieu. On va voir dans Matthieu Matthieu chapitre 18, 18, verset 18 à 20. 18. 18, verset 18 à 20. 18 à 20. Haleluya. Ikasema nini? Neno likasema kwamba amin, nawaambieni lolote mtakalo yafunga duniani itafungwa hata mbinguni, na lolote mtakayofungua duniani limefunguliwa hata mbinguni. Tena sikia, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakaopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanikiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Watafanikiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo pamoja na hapo katika jina. Haleluya. Sikia hapa neno la Mungu linasema vizuri. La Sikia parole de promesse. Dieu nous dit, Kama wewe ukiomba, si toi tu pries, si tu pries, akati unafungula kinywa chako, et quand tu ouvres ta na bouche, mbinguni kumeshaombewa tayari. au ciel c'est déjà ouvert. Neno la Mungu linasema, Et la parole de Dieu ni promesse Mungu alisema. c'est notre promesse de Dieu. Wewe unajidharau. Quand tu pries, toi-même tu te Auone mambo dis, inapitika katika ulimwengu wa kiroho. tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans Huko la mambo vie makubwa inapitika éternelle. katika ulimwengu wa kiroho. Il y a des choses qui se Hata passent tutamkayo dans la katika vie, jina la Yesu. dans le monde spirituel. Ukitamka katika jina la Yesu, Quand tu dis au nom de unajua Jésus, sema mambo katika ulimwengu wa kiroho
Et dans le monde kuko spirituel, mabadiliko. il y a des changements. Ulikuwa mabadiliko, Quand il y a des changements, ukiamini hiyo si mabadiliko, tu crois les na changements, itakuwa itafanyika sawa sawa na vile unaamini. et ça va se manifester. Hapa leo na Bwana nasema, ukiomba ukisema kitu chochote kwa jina lako, Si tu dis toutes choses à mon nom, ukifunga kitu chochote kwa jina lako, si tu fais toutes choses à mon nom, kitafungiwa hata mbinguni. et même au ciel, ça Ukifungua kitu chochote hapa duniani, ce que tu ouvres sur la terre, kitafunguliwa hata mbinguni. et au ciel, ça sera aussi ouvert. Wakristo wako na mapepo. Et les chrétiens ont des... Wamini wanasema sema mimi sina pepo. Et les gens disent, moi, je n'ai pas de... Wengine anakuambia sema niko kitu kiko na nyumba. Et l'autre peut dire, j'ai mal à la tête. Lakini mimi siko na pepo, niko na kitu kiko na nyumba. Je n'ai pas d'esprit, mais Alléluia. c'est seulement la tête qui fait mal. Haleluya. Alléluia. Kichwa ni nini? La tête, c'est quoi? Kichwa kiko normal. La tête est normale. Kama kichwa kiko sawa, Si la tête est maana normale, yake pepo iko pale. et c'est pour dire que... Kama kichwa kinauma, Si la tête maana yake kuko kitu il y kinaongezeka. a des choses qui est là. Kile kitu kinaongezeka ni kitu Il y a gani? des choses étranges. Ni pepo. C'est l'esprit. Lakini wewe ukikemea Si tu les na kuamini croyais, ya kwamba sema et tu as dit, hii neno nimesema, la parole que j'ai dit, imesemewa hata mbinguni, et même au ciel, c'est ni lazima ile pepo itoke. et l'esprit va te laisser. Haleluya. Ni Alléluia. lazima ile pepo itoke. Et l'esprit va Kwa te nini laisser. sisi Wakristo wa leo tunaomba pepo haitoke? Pourquoi nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on prie, mais les esprits désirent? Hatujaamini sisi wenyewe. C'est parce que nous-mêmes, on ne croit pas. Haleluya. Alléluia. Hatuamini Mungu kani tunaomba. C'est parce que nous-mêmes, on ne croit pas quel Dieu. Elisha alisema Élisien a dit, akati vita ilimwinani mbadani wadwe walimwingilia, quand les ennemis sont arrivés, alimwambia Mungu sema, et il a dit à Dieu, huyu nani mtumishi wangu Bwana, et mon serviteur, c'est angekuwa na macho ya kiroho s'il avait des esprits, angeona wajeshi kali tuko nao. il allait voir Alléluia. combien de Kwa nini mimi milliers. nataka kuulize? Pourquoi je te dis Kwa nini kukuambia kwamba sema imani uko na akati unaomba kwa jina la Yesu. quand tu pries au nom de Jésus, Ulimwengu wa kiroho kuko mambo mengine ya tofauti. dans le monde spirituel, Elisha yeye akuhangaika na kukombana na wadui. Élisien n'a pas eu le temps de Alisema. d'être en problème. Alisema. Qu'est-ce qu'il a dit? Mungu mfungulie kwanza huyu mwale macho. Essayez d'ouvrir les yeux de mon Apate kuona serviteur ni jeshi kali na pour qu'il nizunguka. puisse, Haleluya. qu'il puisse voir Haleluya. les entoure. Elisha aliomba tayari Élisien avait déjà prié kwa sababu alisikia adui anazunguka, wanamzunguka. parce qu'il a écouté qu'il y a des Wakati aliomba na kuamini, quand il a prié et croire, jeshi kamzunguka tayari. il y avait des Funguka katika jina la Yesu. Avaraia. Fungua kinywa katika jina la Yesu. Twende. j'ai pas compris là. Tu crois le moment où tu Unajua sababu ulimwengu wa kiroho inapatiwa nani majibu imeshapatikana tayari. il faut savoir que dans le monde spirituel, Kwa sababu Elisha wakati aliomba parce que quand Élisée na kuamini, et il a prié, ulimwengu wa kiroho alipata majibu ilionekana tayari. dans le monde spirituel, il avait Akaamini na kuamini kwamba sema ulimwengu kuko ndani kuko nani ndani wa jeshi il tayari. a cru qu'il y a Ndio kile aliambia Mungu kwamba c'est pour cela il a dit à Dieu, mfungue macho. ouvre ses yeux, Aone watu kani qu'il wanamzunguka. puisse voir Haleluya. qu'est-ce qui nous Kitu entoure. kani Mungu anakuomba? Qu'est-ce que Dieu te Ni demande? wewe kuamini. C'est à toi de Akati croire. unaomba Quand tu kwa pries, sababu umeshasema parce que tu as déjà chochote uombacho hapa duniani chose que tu pries dans kimeombewa hata mbinguni. même dans la vie, Chochote utamkacho hapa duniani, c'est déjà demandé. chochote utamkacho hapa duniani Toute chose que tu prononces dans kimeshatamkwa hata mbinguni. même au ciel, c'est déjà fait. Kitu kani unahangaika ndugu yangu? Pourquoi tu ne te crois pas? Akati uko mgonjwa, Si tu es malade, akati kuna shida, si tu as des problèmes, usihangaike na kitu chochote. ne t'en fais pas. Unayo imani Tu as la foi ya kubadilisha ulimwengu, de changer ya le monde, kubadilisha maisha yako de changer ta vie. katika jina la Yesu. Au nom de Kitu Jésus. kani unahangaika? Pourquoi tu ne te crois Kitu pas? kani unasema mimi siwezi? Pourquoi tu dis, moi je ne peux pas? Unaweza Tu peux. katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Unaweza Tu peux. katika jina la Au nom de Yesu, Jésus. kwa sababu unayo imani ya Parce que kweli. tu as la foi de Unayo imani ya kweli. Parce que tu as la Ile foi. imani unayo La foi que tu as, inatosha c'est suffisant. ya kuhamisha milima, C'est suffisant. inatosha C'est ya suffisant kutosha mapepo, de faire. inatosha Ça fait. ya imetosha C'est suffisant. ya kuombea wagonjwa wanapona, Tu
Tu peux prier pour les Hata ugonjwa unakufikia namna gani? même s'il y a des esprits mauvais. Haleluya. Huko mama nataka nitoshe mfano moja. Il y a un exemple que je vais donner. Mama moja Il y a une femme, akazala mtoto. il a eu son enfant. Akati alizala mtoto, Quand il a eu son enfant, mtoto akazalika mzuri. et l'enfant était... Wakamwambia sema mtoto ana problem. Et puis on l'avait dit que... Akafika akaenda kunyumba na il est mtoto allé à akatosha la nyumba. maison. Masiku kidogo Dans quelques jours, akarudishwa kwa hospitali. il a retourné Akati alirudishwa kwa hospitali, Quand il est retourné à l'hôpital, wakamwambia sema qu'est-ce qu'on l'avait dit? mtoto yuko na 1% ya kuishi. Et on l'avait dit que l'enfant... Mnisikilize vizuri mama. Écoute attentivement. Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Akati walimwambia Quand on a dit à la sasa mtoto yuko maman na 1% ya kuishi. que l'enfant a un seul pourcent de vie, Akabadilisha kwa nini? et elle a demandé pourquoi. Asema roho ya mtoto imepasuka mara mbili. On l'avait dit que le cœur de l'enfant est divisé Katikati ya mtoto ya nani ya roho mtoto huko tundu kubwa à sana. l'intérieur du cœur, il y a Hakuna jinsi mtoto aishi. l'enfant ne peut pas vivre. Haleluya. Alléluia. Nikasikia si telefoni. Et quand elle m'a Pasteur. appelé, et passa, Kwa mbio. viens vite. Mimi nasema ni nini? C'est quoi? Kwa mbio pastor. Viens vite. Hapa niko na shida. J'ai un problème. Nikamwambia ni nini? C'est quel problème? Niko wapi? Qu'est-ce Akasema que je viens? huyu huko koteo kapita nani Je hospitali. viens ici à l'hôpital. Nikafika kwa koteo kapita nani hospitali. Nikakuta mtoto kanalazwa kule. L'enfant était là-bas. Mama yuko nalia. Et maman Baba commençait yuko nalia. et son père pleurait. Yuko ananiambia sema Il disait, sikia daktari vile anatuambia. et écoute ce que le docteur a Wakati dit. mimi ananiambia vile. Quand il m'avait dit, Nikabaliza asema. je les avais dit, Mungu anasema nini? qu'est-ce que Dieu aussi a dit? Mjimuliza Mungu. Avez-vous demandé au Seigneur? Akanyamaza. Personne ne m'a répondu. Daktari ameshasema. Et le docteur a déjà dit, Nikabaliza. Sasa Mungu alisema nini? qu'est-ce que Dieu a dit aussi? Wote akanyamaza. Tout le monde était silence. Beko ananiangalia. Il me regardait. Tujiita pastor kutusaidia. Et on a appelé le pasteur. Lakini beko letuliza tena Mungu alisema nini? Il nous demande qu'est-ce que Dieu a dit. Haleluya. Alléluia. Nikamwambia sema. Je les ai dit, Neno Bwana la linasema. parole de Dieu dit, Unayo mamlaka yote. tu as le pouvoir. Wote beko nalia tu. Tout le monde pleurait. Haleluya. Alléluia. Nikashika mama mkono. Et j'ai pris la main de la Nikamwambia maman. sema wewe Je l'avais dit, una imani si tu as la foi, ya kuunganisha ile roho ya mtoto. de faire attacher le cœur de l'enfant. Haleluya. Alléluia. Usisikie matamko ya ule nani ule daktari. N'écoute pas le docteur. Angalia neno la Mungu linasema. Tu regardes la parole de Sasa Dieu. pastor nyombe, pastor Et nyombe. elle a dit, prie pour moi. Nikasema, Et je l'avais hii dit. neno nimesema Et 5 mois katika jina la Yesu. au nom de Jésus, Mtoto hatakufa l'enfant ne doit pas kwa sababu mourir. neno la Mungu linasema Parce que la parole de Dieu, alieneza miaka 75. elle n'a pas encore 75 ans. Haleluya. Alléluia. Akanyangalia. Et la maman m'a regardé. 1% ya kuishi mtoto wako. L'enfant a 1% de vivre. Ninamuuliza, Et je l'avais dit, umeshazirikaka? as-tu déjà enterré Asema l'enfant? hapana. Pas encore. Sasa kama hujashirika, Si tu n'as pas encore na utazika. et tu ne dois pas enterrer. akashwanga sana. Et elle m'a regardé. Akaniona tu nikaenda kwa kule uni mtoto analazwa. Et je suis allée Nikaweka mkono wangu. près de l'enfant. Nikasema katika jina la Yesu. J'ai commencé à prier. Mupatie ule daktari atashika roho ya mtoto huyu. Et quand le docteur Mupatie uwezo de lui donner le na pouvoir hekima et le ya sagesse kuunganisha hiyo roho. de attacher Haiko ule daktari Ce ataunganisha, n'est pas le docteur ni wewe Mungu ataunganisha katika jina. Haleluya. Akati mimi nilisema vile, Moi j'ai dit ça. nikatoka roho Je nikarudia. suis partie à la maison. Akati mimi narudia, Quand je suis partie à la maison, akati utisikia pastor omba ndio je omba. appelais encore. Qu'est-ce que tu Bana sema mtoto nani? Wanampa roho ya ndani ya kiplastiki. On dit qu'on va donner le cœur d'un plastique. Wanataka kutengeneza roho ya mtoto. Il faut préparer le cœur. Haleluya. Alléluia. Nikamwambia mshangaike. Et je les avais dit, ne Unayo vous imani ya en faites kubadilisha pas. ulimwengu. Vous avez la foi de changer. Haleluya. Mshangaike. Ne vous en faites pas. Akapasula mtoto kuanzia hapa. Ils ont commencé Mpaka mkitofu. ils ont commencé à opérer l'enfant. Bakatoa roho ya mtoto. Ils ont enlevé le cœur du Bakabeba roho ya kiroho ya nani ya Ils plastiki. ont pris le cœur du Bakapachika plastique. mtoto. Ils ont mis là. Mama kule ameshakufa tu iko na. La maman était déjà Mtoto wangu déclassée. ameshakufa tayari. Elle a dit que l'enfant va Haleluya. mourir. Wiki mbili. 2 semaines. Niko na mlalamikia Bwana. Je suis en Haleluya. train de prier. Nikamwambia sema Bwana neno langu haliwezi kuanguka chini kama. Je disais à Dieu, la parole de Dieu ne peut Nimeshasema pas un mot. na neno linafanya kazi. Et le mot va Kwa s'accomplir imani. par la foi. Nataka nikupatie mfano Je nyingi. vais te donner un autre Ule exemple. mtoto sijamaliza ule mfano. Et je n'ai pas encore fini Ule l'exemple mtoto de yuko mzima na l'enfant. leo hii. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est là. Haleluya. Alléluia. Ni mzima na leo hii. Et jusqu'à présent, l'enfant Mama est yake là. anashuhudia makubwa.
La maman est en train de témoigner. Yeye na baba yake. Et son père. Kwamba sema kweli Mungu yuko kwako. Et il croit que Dieu est là. Amen. Amen. Kwa nini hiyo? Pourquoi ça? Maombi ya imani La foi est haikombe wewe kufunga. Il ne demande pas de faire des jeûnes. Maombi ya imani ça ne demande pas. haikombe wewe kwenda kujikosantre na maombi Ça ne demande pas d'aller dans la chambre et prier très fort. Inasema ukisema hapa duniani Seulement à imeshasemewa hata mbinguni. Hallelujah. Wewe ni kusema katika jina la Yesu. Si tu confesses au nom de Jésus. Ukisema na kuamini, Quand tu confesses au nom de Jésus, l'esprit va courir. Nataka nitoe mfano Je peux te donner un autre exemple. Mama moja, Il y avait une maman. kabla mimi kufika hapa Mnamibia. Avant que moi j'arrive ici au Canada, Nilikuwa Mnamibia. j'étais en Namibie. Alikuwa miaka 12. La maman avait 12 ans. Yuko kwa mariage. Elle était mariée. Wanamuita mlozi. On l'appelait une sorcière. Alipeleka kizazi chake kwa Elle a mlozi. donné sa... Haleluya. Uzazi wake, tuseme uzazi. Akati wajaza mtukane vile. Quand les gens se moquaient d'elle, Kila mtu anamtaka kumpatia nani ule mama akienda kubeba mtoto wa mtu. et quand la maman prenait... Wewe mtu acha na mtoto wangu mama, acha na mtoto wangu. Ne touche pas... Unataka kuniuia mtoto wangu. Wewe uzalaki wewe. Umeshatoka uzazi wako kwa wako na kuuloa. Ule mama alikuwa analia kila siku. La maman pleurait Kila wakati alikuwa analia. chaque jour. Akapatana akakutana na mimi siku moja. Un jour on s'est rencontrés. Akata alikutana na mimi. Quand on s'est Kumbe croisés, ameshapata habari kwamba sema elle savait que pastor huko pastor mmoja yuko anafanya mikutano ya nani ya nani ya namna gani imani inatumika. il y a un pasteur qui fait des conférences et il prêche à ce qui concerne la foi. Akaniambia, Elle m'a dit, pastor, pasteur, unaweza kuniombea nipate mtoto? peux-tu prier pour moi pour avoir un Unajua enfant? kitu mimi nimwambie? Moi je l'avais dit. Unaamini kwamba sema mimi nikikombea wewe utapata mtoto? Est-ce que tu crois que quand je prie, tu vas recevoir? Akaniambia ninaamini. Elle m'a dit oui, je crois. Unataka mtoto gani? Je l'avais dit, c'est quel enfant que tu Pastor, veux? mimi nataka mtoto. Moi je vais. Namwambia, mimi namuna wewe kujua kwamba sasa ni Mungu anakupatia mtoto. Unataka mtoto wa namna Je gani? veux que tu puisses me préciser. Ni mwanamke ni mwanaume? Est-ce que tu veux avoir une fille? Akaniambia ou un sema, garçon? nataka garçon. Je veux un garçon. Nakasema umempata katika jina la Et je Yesu. l'avais dit, tu le reçois en nom. Amen. Amen. Sikusema kitu hiki. J'aime pas dire beaucoup de Sikuomba choses. kitu Je kingine. n'ai même pas Nilisema umempata katika jina Je la Yesu. l'avais dit, tu l'as Nikatoka nikaenda. Et je suis partie. Ile mwisho akapata mimba. À ce même mois, elle a été enceinte. Haleluya. Akazana mtoto Elle a eu un enfant, mwanaume. un garçon. Unasikia? Miaka 12 Dans 12 ans dans le mariage, imani yake par la foi, ikampatia mtoto. l'avait donné un enfant. Jina yake Joseph. Le nom de l'enfant, c'est Joseph. Watatika kidogo sana. Dans quelques secondes, Yeye akwenda kutafuta elle n'a pas allé chercher wachawi aux sorciers au kwenda fasi fulani. ou bien aux médecins Kwa imani traditionnels. tu. Par la foi, Tatika kidogo dans tu. quelques secondes, Akapata zanani majibu. elle a eu la réponse Hajaanza tafuta miaka 12. qu'elle cherchait pendant 12 ans. Kwa nini mimi nasema? Pourquoi j'ai dit ça? Mimi nashuka chini. Je descends un tout Ya hii petit peu. mstari nasema kwamba Et la parole nous dit, wawili les deux, au watatu les 2 personnes ou 3 personnes, wakikubaliana jambo lolote s'ils peuvent être ensemble dans leur na Mungu atawajibu majibu. et Dieu va écouter leur prière. Hata huko mgonjwa leo, Même si tu es malade, ukiamini si tu crois, ya kwamba sema si tu crois, pastor akiniwekea mkono nimepona, le pasteur va prier Imani yako pour te guérir. na imani yangu Ta foi et ma foi, ikikutana ça pamoja va na s'attacher muujiza inafanyika et pale. le miracle va se faire. Haleluya. Alléluia. Hakuna kesho asikali kwa imani. Toute chose est possible. Niko pamoja kama yule mama C'est comme la maman. alikuwa anatafuta mtoto. Elle cherchait Asema l'enfant. niambie nipate mtoto. Je vais avoir un Nikamwambia Je l'avais. unaamini Est-ce que tu ya crois kwamba nikikombea que si utapata mtoto? tu vas avoir un enfant? Yeye akasema ndio niamini. Elle a dit oui, je crois. Nikaangalia imani yake Et quand je na imani yangu et ma foi, ikakuwa pamoja, ils sont attachés à ça. nikasema katika jina la Au Yesu nom de Jésus, umempata mtoto. tu vas
avoir un Na enfant. mchezo kafanyika pale. Et le miracle s'est fait. Hata uko na kansa ya nakuna kansa. Même si tu as le cancer, Ukiamini si tu crois, kwamba sema nikikombea sasa hivi, si on prie tout de suite là, imani yako ta foi na imani et yangu ma foi, ikipatikana ikikuwa pamoja na le mchezo inafanyika pale. miracle Hiyo ni maombi ya nguvu sana. c'est une parole qui est prière qui est très forte. Ndio ile neno la Bwana nasema. C'est ce que la parole Bawili le deux, wakipatana kwa nani wakikubaliana jambo lolote s'ils sont unis ensemble na kuomba, et ils prient, Bwana atawachunga mara. Dieu va Haleluya. leur- Haleluya. Hiyo ndio imani ya kweli. C'est ça la vraie voie. Ushangaike na mambo yote ndugu yangu. Ne t'en fais pas de d'autres Unayo funguo ya maisha yako. Tu as la clé de ta vie. Unayo funguo ya uzima wa Tu as milele. la clé de Unayo funguo ya kuchanja maisha yako Tu yote. as la clé de changer ta vie. Imani ndani ya Yesu Kristo. C'est la foi dans Jésus. Tuendelee. On va aller un peu plus vite. Kwa sababu katika hili kidogo. On n'a pas assez du temps. Tutaangalia tuangalie katika waraka wa kwanza wa Yohana. On va voir dans premier chapitre déjà. Kuna kitu ninataka kuzungumza hapa. Et il y a quelque chose que je vais parler. Waraka wa kwanza wa Yohana Premier chapitre de sura yake ya 5 et 5. mstari wa 14 mpaka 15. 5 et 14 jusqu'à 16. Waraka wa kwanza wa Yohana Et premier Jean 5 sura yake ya 5 et 5, 14. mstari wake wa 14 mpaka 15. Neno la Bwana likasema, na huu ndio uwasii tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atasikia, na kama tukijua kwamba atasikia tuombacho chote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Haleluya. Alléluia. Tukiomba kwa mapenzi yake. Si on prie par la volonté de Dieu, Imani inatembea pamoja na mapenzi ya Mungu. la foi marche avec la volonté de Mapenzi ya Dieu. Mungu ni nini ndugu yangu? Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Mapenzi ya Mungu ni nini? La volonté de Dieu, c'est quoi? Mapenzi ya Mungu ni neno la Mungu. Haleluya. La volonté de Dieu, c'est la parole de Mapenzi Dieu. ya Mungu ni neno la Mungu. La volonté de Dieu, Utaomba je kwa mapenzi yake? comment tu vas prier à Na kuamini kwamba sema amekusikia maombi yako. et croire que Dieu a écouté ta prière. Ni wakati wewe C'est le moment où uko pamoja. Nataka nikupatie mfano mmoja. je vais te donner un exemple. Kwa sababu napenda wewe unayoelewa kitu Je kama veux que hicho. tu puisses comprendre. Hii ni cell phone hii. Ça, c'est un cellulaire. Mimi naomba cell phone. Je demande un cellulaire. Je veux un Mniangalie, tuko cellulaire. pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Mnielewe huko. Tuko pamoja? Essayez d'écouter attentivement. Mimi naomba cell phone. Moi, je veux un cellulaire. Lakini hii cell phone Le cellulaire, mimi nione kwa mtu uko nayo. j'ai vu, il y a quelqu'un qui l'avait. Mimi naomba Mungu na yeye anipatie cell Je phone vais kama en hii. avoir aussi. Haiyakuwa yangu. N'est pas pour moi. Na Mungu hata nipatie ya wewe. Et Dieu ne va pas me donner le Hii ni ya kwake cellulaire. yeye. C'est pour l'autre. Na mimi naomba ya kwangu C'est sawa sawa pour kama ya le kwake. cellulaire qui m'a parlé. Mimi sijaiona. Mais je n'en ai Na pas. sina franka. Et je n'ai pas Na mimi d'argent. Pour aller kuyo. acheter. Haleluya. Alléluia. Aje taomba. Comment je vais prier? Haleluya. Sikiliza vizuri. Écoute attentivement. Na mbona kana utaomba kwa imani kwa nani kwa Comment tu vas mapenzi? demander par la foi? Cell phone. Le cellulaire. Iko hapa. Il est proche de toi. Inaomba kitu Ça demande. kitaongoza cell phone mpaka kwa Mungu. Amen. Ça demande quelque chose qui va conduire le cellulaire vers Dieu. Haleluya. Amen. Ni kitu gani? C'est quoi? Parole. Neno la Bwana. La parole de Dieu. Ndio ile unasikia tukiomba kwa mapenzi yake.
Si on demande par sa volonté, etusikia. il va écouter. Na tukiamini ya kwamba etusikia, Et si on croit qu'il a écouté, maana yake tunajibiwa kile tuombacho. c'est pour dire que la réponse Utaomba est je? déjà là. Comment tu vas prier? Unarudia kwa neno la Mungu. Tu vas aller voir la parole de Dieu. Katika Jean, Dans Yohana, Jean sura ya 14, 14, mstari wa 14, 14, unasema kwamba et tu vas dire, Bwana ulisema, et Dieu t'y a dit, nikiomba kitu chochote kwa si jina je lako, demande quelque chose à ton nom, na wewe utanipatia. et tu vas me les donner. Haleluya. Alléluia. Kufuatana na neno hilo unanipa, À unaniambia. partir de cette parole, Mimi nakuomba telefoni je vais le cellulaire. katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ile unamwambia sema kufuatana na neno hili unasema. À propos de la parole que tu Na mimi naomba telefoni. je vais le cellulaire. Telefoni inakuwa nyuma ya neno. Et le cellulaire est derrière la parole. Neno inaenda ile. La parole s'envoie. Shetani namna yuko kuzibia neno. Et le diable ne peut Hakuna pas kitu. arrêter. Parce que c'est Kwa très sababu bon. ni neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Na neno lilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole est en Na neno litakuwa Mungu. Et la parole c'est Na neno litafanyika mwili. Et Hakuna jinsi azilie neno la Mungu iko mbele ya sasa le hivi. diable ne peut pas Hiyo arrêter. ndio iko naenda. Et la parole Ndio s'en unasikia va. sema La parole s'en va. mwenye haki anaishi kwa imani. C'est là où on dit c'est la personne qui est dans la vérité. Imani yako ni telefoni Et la foi c'est le cellulaire. na neno la Mungu ni Yesu. Et la parole de Dieu c'est Jésus. Akati unaomba kulinganisha na neno la Mungu, Et quand tu pries à ce maana yake unaomba kupitia mapenzi ya Bwana. quand tu pries selon la volonté. Ukiomba kupitia mapenzi ya Bwana, Quand tu pries selon la volonté. mara moja na majibu inafika kwako. Et la solution tu vas en avoir. Hiyo ndio imani yako. C'est ça la vraie foi. Ndio neno la Mungu linasema. C'est ce que la parole de Dieu. Unahangaika nini? Tu t'en fais de quoi? Neno la Bwana linasema vizuri. La parole de Dieu. Watu wangu wanapotea kukosa kujua. Mes enfants périssent parce Kwa sababu hatujui namna kutumikisha imani. Parce qu'ils ne savent pas comment Hatujui namna kuomba kwa imani. Comment prier par la foi. Hatujui namna kuomba kwa kupitia mapenzi ya Bwana. On ne sait pas comment prier Bwana nipatie, Bwana nipatie, Bwana nipatie, Bwana nipatie, Bwana. Unakuwa kama ule maprofeta wa bahari. Tu es comme le prophète de Baal. Bengali na leo mpaka leo kumba Kristo. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens. Bale walikuwa naomba maprofeta wa bahari, walikuwa watoto wa Jordani wa Israeli. Les prophètes de Baal étaient les enfants de Joseph. Walikuwa wa Israeli, Ils étaient des Israéliens. Na Bakristo bangaliki ni kuko maprofeta wa bahari. Et même les chrétiens d'aujourd'hui, il y a des... Banaomba lakini hawapokee kenye baomba. Mais ils ne reçoivent pas Na ça. shetani yuko anamwambia sema pengine Mungu wenu anadeplace. Et le diable commence à se Pengine Mungu wenu analala. Peut-être votre Dieu. Mwingine anakuambia sema mimi tangu nilikuwa Mkristo lakini sijaombaka na mimi napata Et majibu. l'autre peut te dire, depuis que moi je suis chrétien, Ça, je c'est n'ai bon, jamais eu la réponse de mes Sasa huko Mungu dieux. anaenda kazi. Toi tu es quel chrétien? Neno la Bwana linasema. La parole de Dieu. Angalia katika nani Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Regarde dans Jean, Watu waliompokea et les gens qui l'ont reçu, alipapatia uwezo il les a donné le wa pouvoir kufanyika watoto wa Mungu. d'être les enfants. Kama huko mtoto wa Mungu, Si tu es l'enfant huko de Mungu hapa Dieu, duniani. tu es Dieu dans le... Kama huko Mungu hapa duniani. Si tu es Dieu ici sur Kwa la nini terre, unaomba upate majibu? pourquoi tu pries et tu ne reçois pas la réponse? Haleluya. Alléluia. Ufafunuo itakuwa kesho. Demain, on va continuer à expliquer. Utaelewa mzuri Et tu namna vas kufikisha. comprendre comment prier. Chochote usimami yake. Toute chose que tu Ni vas lazima upate demander, majibu yake. tu vas avoir une Hakuna réponse. kilichowezekana kwa imani. Toute chose est possible. Na kulaka kabisa kesho Et je te dis demain, utaona muujiza wa Bwana itafanyika. tu vas voir le Hata huko na miracle. kasiri ya namna gani? Même si tu as le cancer, Hata huko na sida ya namna gani? même si tu as le sida, Utafunguliwa tu vas être guéri. katika jina la Au Yesu. nom de Jésus. Hakuna kilichowezekana. Toute chose est Mimi possible. nakwambia sema Je te dis, unayo imani yako. tu as la foi de... Unayo imani yako. Tu as la foi. Unayo ufunguo ya uzima. Tu as la clé de la vie éternelle. Kama unayo ufunguo ya uzima Si tu milele, as la clé de la vie maana yake éternelle, shetani hawezi kukucheza. c'est pour dire que le diable ne peut pas Hallelujah. jouer avec Hiyo toi. ndio kitu mimi nitaka kufafanulia siku ya leo. Et je vais t'expliquer pour la Kuhusu imani. à ce qui concerne la Imani foi. yako La foi, imetosha. c'est suffisant. Imani yako Et la foi, inapasha wewe et il te faut ujue namna ya kuijenga de savoir comment na ufanikiwe chochote ambacho pour que Dieu katika jina la Yesu. au nom de Jésus, Na Mungu atubariki et sana. que Dieu vous bénisse. Mambo ya maana ya imani. Maana ya imani ni kuamini Mungu. Imani ni
kuwa na uhakika ya mambo yenyewe auone. Ukikuwa na uhakika na mambo yenyewe auone, maana yake unayo imani, na imani ya vya kweli iko ndani ya Yesu Kristo tu. Kama uko na imani ndani ya Yesu, maana yake kama hujamwamini Yesu, hauna imani ya vya kweli. Ndio tunayo maimani mbalimbali, ndio tunayo miungu mbalimbali, lakini kufuatana na neno la Mungu linasema katika Waebrania sura yake ya 11 mstari wa 10 na mstari wa kwanza, inaonyesha vizuri kwamba sema basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake inasema yeye Bwana Yesu yeye mwenyewe anasema vizuri kwamba sema tukimwamini, tukikuwa na imani ndani yake, tutahamisha milima. Tukiamini ndani yake, tutahamisha milima. Maana yake ni kusema akati wewe mwanadamu unamwamini Yesu, uhakikishe kwamba sema imani yako inatosha. Unayo imani ya kweli ya kushanje, ya kubadilisha dunia mzima. Una imani ya kuomba Mungu na anakusikia. Una imani ya kuomba Mungu na anakuelewa na anakupatia majibu ya kitu uombacho. Kwa sababu ule Yesu unamwamini, ndio imani, ndio Mungu wa kweli. Hakuna Mungu mwingine anaweza kukupatia, kukujibu, anaweza kukufariji, anaweza kukupatia chochote unatafuta bila ndani ya Yesu. Hiyo ndio imani ya kweli. Hiyo iko kama msimamo wa hii somo ya leo. Mimi nakwambia siku ya leo kwamba sema umwamini Yesu tu, kwa sababu neno lake linasema vizuri kwamba sema wote waliompokea alipapatia uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Alikupatia uwezo wakati unamwamini yeye. Maana yake wewe uko Mungu hapa duniani. Maana yake wakati uko mtoto wa Mungu, uko Mungu hapa duniani. Ndio maana ya imani. Hautakuwa Mungu hapa duniani kama wewe haumwamini Yesu. Yesu alitupatia hiyo nguvu ya kumkanyanga nge na nyoka. Ni kwa imani tunamkanyanga shetani. Hatumkanyange shetani kwa sababu tuko na nguvu ya mwili. Hatumkanyange shetani kwa sababu niko jini fulani. Hatumkanyange shetani kwa sababu namwamini Mungu fulani. Tunamkanyanga shetani kwa sababu tunamwamini Yesu. Hiyo njoo uhakika wa imani. Hiyo njoo njia ya imani ya kweli. Hakuna njia nyingine hapa duniani chini ya jua. Ni katika jina la Yesu tunapewa hiyo. Na kuelezea ndugu yangu ananisikia siku ya leo, hakuna Mungu mwingine unaweza kuamini bila Yesu peke yake. Yesu ndio Mungu wa kweli. Mkaribu kwa Yesu. Hii mafundisho itakusaidia. Hii mafundisho itakufariji wewe ujue Mungu wa kweli ni nani. Ndio miungu iko mingi hapa duniani. Utasikia sema niko nani tu, mimi niko Muislamu. Huyu alisema mimi niko Buddha. Huyu alisema mimi niko huyu. Ndio haikatazwe. Miungu iko mingi. Miungu ilianza tangu zamani. Haikatazwi, lakini jua kwamba sema hakuna Mungu mwingine hapa chini ya jua anaweza kukuokoa wewe kama bila Yesu Kristo peke yake. Yesu ndio Mungu. Yesu ndio mtoto wa Mungu, ndio Mungu. Akati alijiita mtoto wa Mungu, maana yake huko Mungu. Akati alikuahidi kwamba sema wote anamwamini, aliwapatia uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, maana yake wewe huko Mungu. Mungu kani anasema hapo ni umungu wa kusema akati unamwamini yeye, anakurudishia ile umungu wako ulipoteaka kupitia wakati wa Adam. Anakurudishia wewe ile umungu wako, unaomba na Mungu anakusikia, unalalamika Mungu anakuelewa, kwa sababu unamwamini yeye, mtoto wa Mungu aliye hai. Hiyo ndio kitu inasema, ndio neno ya imani. Ushangaike na mambo mengine ndugu yangu, ushangaike kutafuta wa Mungu yingine bila ndani ya Yesu. Simama imara. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hautaishi kwa imani, hakuna sema niko na imani kali kwa Mungu fulani au kwa Mungu. Hakuna Mungu mwingine hapa duniani. Mungu tunayo ni katika jina la Yesu. Hiyo ndio neno la leo nilitaka kukwambia. Hiyo ndio neno ninataka kukuelewesha kwamba sema weka imani yako kwa Yesu. Kuja kwa Yesu utafarijiwa.
kuja kwa Yesu utaona muujiza wa Bwana. Neno la Bwana linasema vizuri kwamba ukijua kweli na hiyo kweli itakuwa takuu. Na neno la Mungu tena linasema vizuri kwamba sema imani inakuwa kwa kusikia na kusikia toka kwa neno la Yesu. Haisemi neno la Mungu mwingine, ni neno la Kristo. Ule Kristo ni nani? Ni Yesu Kristo pekee. Hiyo neno tunasoma, hii Biblia ndio neno la Kristo. Hii Biblia ndio neno inatutambulisha Mungu wa kweli yeko wapi. Usizarau kwamba sema Biblia ni neno, kitabu kama kitabu kingine. Haiko kitabu kama kitabu kingine, hapana. Biblia haiko story. Biblia ni Mungu pamoja na sisi. Ni Mungu anaongea na mwanadamu, anaendelea kutenda maajabu yake hata usiku na mchana. Pima kuja kwa Yesu, utaona maisha yako yote itabadilika. Imani, tunaokolewa kwa imani. Hiyo imani ndio itakuokoa, imani ndio itakupatia amani, imani ndio itakupatia kila kitu. Kiini cha Ukristo ni kupitia njia ya imani. Ndio ile kitu mimi nakuomba kabisa. Na kiini cha kwenda mbinguni ni njia ya imani. Kama umwamini Yesu, mbingu haiko yako ndugu yangu. Wewe jua kwamba sema uhakika wewe unaenda kuzimu, kwa sababu haumwamini mwana wa Mungu alio hai, aliyokufa kwa ajili ya mwanadamu mwingine. Kwa sababu ule Mungu wako hakuna siku hata moja alikufa na kufufuka. Ule Mungu wako hakuna hata siku moja alisimama sema mimi anaongea na wewe. Huyu Yesu wetu alikufa na kufufuka na anaendelea na kuongea na sie hata leo kwa imani. Hiyo ndio kitu mimi nataka kukuambia siku ya leo. Na Mungu akubariki. Kama unayo neno la kusema ya kuongea, chukua namba yangu. Mimi jina langu ni Pastor Jean-Marie. Niko pastor wa GGM Gospel for the Glory Mission hapa Ottawa, Canada. Numero yangu ya penyani ya telefoni ni 613 808 1652. Unaweza kunipata nikuelezee imani ya vya kweli zaidi ya hivi unasikia hapa. Kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kumtambulisha Yesu kwa kila kiumbe hapa duniani. Siko hapa tu hapa Ottawa, niko kwa duniani yote. Na Mungu akubariki siku ya leo. Amen.